अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है उर्दू वर्ल्ड यानी उर्दू की दुनिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, तोहम परस्ती एक कदीम सोच का हिस्सा माना जाता है, मगर आज के दौर में भी लोग इसे मानते और नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल कर देते हैं। तोहम परस्ती और बदशगुनी जैसे अकायद के हामिल अफराद कुछ चीजों, वाकयात या अलामात को अपने लिए मुबारक गर्दानते हैं और कुछ को नुकसानदेह या मनहूस समझते हैं। तोहम परस्त लोग मनफी ख्यालात का शिकार होकर अपनी खुशियां और सुकून बर्बाद कर लेते हैं और बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं। कहने को तो हम साइंसी दौर में रहते हैं जहां हर वाक़े और नजरिए के दलाइल और हकायक तलाश किए जाते हैं, मगर इसके बावजूद दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम में भी तोहम परस्ती आम है। स्पेन में मंगल के दिन महीने की 13 तारीख हो तो उसे कौमी तौर पर बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है। चाइना में 8 का हिंसा मुबारक और 4 का हिंसा मनहूस ख्याल किया जाता है। हत्ता कि कुछ लोग इमारत की चौथी मंजिल तामीर नहीं करते। उन्हें लगता है कि हर साल खुशकिस्मती घर के अगले दरवाजे से दाखिल होती है, इसलिए वो सफाई करके घर की नहुस्तों को कचरे के साथ पिछले दरवाजे से बाहर फेंक आते हैं। आयरलैंड में दुल्हनें अपने लिबास या जेवरात में छोटी घंटी जरूर इस्तेमाल करती है, जिसे खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। रूस में खाली बाल्टी कहीं ले जाने को बुरा शुगुन समझा जाता है। फिनलैंड के लोग यकीन रखते हैं कि अगर मकड़ी को मारा जाए तो अगले दिन बारिश होगी। पुर्तगाल के लोग समझते हैं कि उल्टा चलने से बुराई हमारा रास्ता सीख लेती है। मिस्र में खाली कैंची चलाने को बुरा समझा जाता है, क्योंकि इससे हवा में मौजूद रूहें कट जाती हैं, जिसके बायस उनको गुस्सा आ जाता है। स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड के लोग शादी के बाद घर के बाहर सनोबर के दरख्त लगाते हैं कि ये उनके अज़दवाजी ताल्लुकात में मजबूती डालेगा। बरतानिया में चींटियों की आमद बुरे मौसम और उनका कतार में चलना बारिश होने की अलामत समझा जाता है। मगरिब में सफेद मुर्गी नजर आना रहमत, जबकि स्याह मुर्गी को शैतान की रूह का गुमान किया जाता है। तुर्कों का ख्याल है कि अगर आप दो हमनाम लोगों के दरमियान खड़े हैं तो जो मुराद चाहें वो पूरी होगी। अगरचे इस्लाम हमेशा तहकीक और गौर फिक्र की दावत देता है और इसमें तोहम परस्ती या बदशगुनी की कतन गुंजाइश नहीं, मगर इसके बावजूद मुसलमानों की कसीर तादाद इस मर्ज का शिकार है। मुसलमानों में तोहम परस्ती की वजह एक तो कम इल्मी और दीनी अहकाम से नावाकफियत है, और दूसरी बड़ी वजह बरे सगीर में हिंदुओं के साथ रहना है, जिनमें तोहम परस्ती हद दर्जा आम है। जैसा कि नौमौलूद को नजरे बद से बचाने के लिए पेशानी पर काजल का टीका या निशान लगाना, शाम के वक्त सफाई से गुरेज करना कि इससे दौलत कम होगी, मर्द की दाईं और औरत की बाईं आंख फड़कने को अच्छी खबर की आमद से मशरूत करना, टांगे हिलाने से दौलत का जाना, प्याज या छुरी सरहाने रखने से बुरे ख्वाबों से निजात मिलना। इसके अलावा काली बिल्ली का रास्ता काटना, शीशा टूटना, दूध का उबल कर बर्तन से बाहर गिर जाना वगैरह को बुरे वाक़े की अलामत समझना हिंदू मुआशरे के आम अकायद है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी गैर मंतकी बातें हमारे जहनों में उंडेल दी हैं, जिस तरह उनके बड़े टोक कर उन्हें जहन नशीन करवाते थे, जो तोहम परस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। तोहम परस्ती पर मबनी बेशुमार बातें आपने जरूर सुन रखी होंगी। मसलन मुंडेर पर कौवा बैठा तो मेहमान आने वाले हैं, छींक आई तो कोई याद कर रहा है, फलां पत्थर और हिंसा मुबारक है और फलां मनहूस, बुध का दिन और माह सफर मुसीबतें लाते हैं, दाएं हाथ में खारिश है तो दौलत आएगी और अगर बाएं में है तो चली जाएगी। झाड़ू खड़ा करना या बाद अज असर झाड़ू देना नहुसत है। टूटे तारे को देखकर या पलक का बाल गिरने पर जो दुआ मांगो वो कबूल होगी। मगरिब के बाद घर की सारी बत्तियां जला दो वरना बदरूहें आ जाएंगी। जाए नमाज का कोना उल्टा दो वरना शैतान नमाज पढ़ने लग जाएगा। खाली कैंची चलाने से कता ताल्की हो जाएगी। नमक गलती से भी जमीन पर गिर गया तो रोजे कयामत पलकों से उठाना पड़ेगा। किसी पर पे दर पे आजमाइशें आने को मनहूस करार दिया जाता है। इसी तरह कांच का टूटना, बिल्ली या कुत्ते का रोना नहुसत और बेबरकती का बायस समझा जाता है। और तो और कुछ लोग तो उंगली पर तिल को काम चोरी और हथेली में तिल को तवंगरी से भी ताबीर करते हैं, और घर में मनी प्लांट जितना बढ़े वहां उतनी दौलत आएगी। कुछ लोग कुरान से फाल निकालते हैं, जिसकी शरीयत में कोई असास नहीं। इसके अलावा तोते से फाल निकलवाना, कहन या नजूमी के पास जाना,
ستاروں کے زندگی کے اثرات پر یقین رکھنا، ہاتھوں کی لکیریں دکھا کر قسمت کا حال جاننا، یہ سب توہمات کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میڈیا کے نشر کردہ بہت سے پروگرامز اور سیریل توہمات کو سچ ہوتا دکھا کر لوگوں کے اذہان میں ایسے بے معنی خیالات کو پختہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخبارات، میگزین اور دیگر رسائل میں آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں یا آج کا دن کیسا گزرے گا جیسی خرافات دیکھنے کو ملتی ہیں، جسے تعلیم یافتہ طبقہ بھی بڑے تیقن اور دلچسپی سے پڑھتا ہے، جبکہ اسلام آپ کو ایسا کچھ پوچھنے کے لیے نجومی کے پاس جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ آپ کبھی کچھ وقت نکال کر سرچ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان آسٹریالوجیکل سائنسز کی بنیاد یونانی عقائد ہے جو سینکڑوں خیالی فلسفوں پر مبنی ہے، جس کا اسلام سے قطعی طور پر کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ناظرین، قبل از اسلام بھی لوگ توہم پرستی کا شکار تھے۔ عرب کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے، دروازے کی بجائے پچھلی دیوار توڑ کر گھر میں داخل ہونے کو باعث برکت سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے دن سورج گرہن تھا۔ کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی وجہ سورج گرہن کو سمجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خیال کرنے سے منع فرما دیا۔ دیکھا جائے تو توہمات پر یقین رکھنا ہی تقدیر پر یقین کا رد ہے۔ کوئی دن، پتھر، بشر، چرند پرند یا ستارے وغیرہ انسان کے نفع و نقصان کے خالق نہیں ہو سکتے سوائے اللہ کے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی بدولت ہے۔ سورہ نساء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز سے بدفعالی پکڑ کر اپنے کام سے پیچھے ہٹ گیا تو اس نے شرک کیا۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں اور نہ ہی بدشگونی کی کچھ اصل ہے، اور نہ الو میں نحوست ہے، اور نہ سفر نحوست کی کوئی بنیاد ہے۔ صحیح بخاری۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ جہاں تک دم کی بات ہے تو مسنون دعاؤں سے دم کرنا جائز ہے، بشرطے کہ شرکیہ کلام نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دم میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ ناظرین، جو شخص توہم پرستی اور بدگمانی جیسے برے خیال سے احتراز کرے اس کے لیے نیک اجر ہے۔ حدیث میں ہے، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ ایسے میں کسی بھی طرح سے توہم پرستی سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے شرک اور اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کے مترادف ہے۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور برے اثرات سے بھی بچا کر رکھے۔ آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے۔